पेट्रोल भरले हा हो बॉल आहा न्ही हो बॉल प्रेस करप असो प्रेस करप एक दोनदा पेट्रोल येता पेट्रोल लायले हो जो बटन आहा न्ही हो चकार दिवप चॉकाक दिवप चकार दिलो न्ही आतां हांगासर हे दोन्ही बटन प्रेस करून हो स्टार्टर घेवप दोन्ही प्रेस करून आता स्टार्ट घेवप सकलो हात पयलीं सोडप मागीर उरलो ओके मागीर किक मारप पळय किक मारना आवाज येवन मशीन बंद पडलें मशीन बंद हो चॉक आसा पळय न्ही चॉका वयलो हें वयर काडप आनी परत किक मारप पळया चालू आयडलिंग थांबलें आयडलिंग हे आयडलिंग ओके बंद करतना हो बटन फुडें बंद करताना हो बटन फुडें डायरेक्ट अशें बंद हय आतां तुका परत चालू करता न्ही रोखडेंच शाळा एक घेतला आयडलिंग घेतलें हो बटन आहा तो बरें परत बंद आनी एक अशें विकली किंवा 2 दिसांनी तरी बरें फिल्टर जो आसा न्ही हो फिल्टर चेक करप हो फिल्टर चेक करप हो फिल्टर कामाक वापरू काय न वापरू जाल्यार कामार वापरतकीच कामार वापरले जाल्यार चेक करप आतां पावसान मरे चड भरना बरें गिमान कसा तण सुकता आनी हें भरता कळ्ळें न्ही हो चेक करप हो भरला काय ना तो पळोवप आनी जाल्यार मागीर काडप मरे आनी ब्रश एक जाण ब्रश घेवप आनी क्लीन करप बरें परत हितून घालप परत तसो लावप बसलो ओके आनी कांयच ना पेट्रोलान 2T ऑयल 1 लिटराक 40 ml कंपल्सरी 2T ऑयल 1 लिटराक 40 ml ऑयल नासतना मशीन समज स्टार्ट मारलें जाल्यार मशीन सीज जातलें आनी 12,000 रुपया खर्च येतलो ब्लॉक पिस्टन 12,000 रुपया खर्च येता बरें हेच मेन सांग कित्याक कळपाक भाव समज ऑयल समज तुमी घालूना मशिनाक जाल्यार ब्लॉक पिस्टन वयता तो वचचो न्ही म्हणून तुमी ऑयल जशी ऑयल आमी सांगल्या 1 लिटराक 40 ml 2T ऑयल आणि समज जर गेले जाल्यार 12,000 खर्च बरें आणि समज 2T ऑयल तुम्ही वापरना दुसरी ऑयल वापरली पिस्टन घट जातलो कळ्ळें म्हणून 2T ऑयल वापरा खंयची कॅस्ट्रॉल सोडून दुसरी खंयची वापरा कॅस्ट्रॉल सोडून खंयची वापरा कॅस्ट्रॉलान कॅस्ट्रॉल जळोन वचना मागीर पिस्टन घडता म्हणून एक काम करा कॅस्ट्रॉल सोडून दुसरी खंयची ऑयल वापरा 2T बरं 2T ऑयल कंपल्सरी बरें 1 लिटराक कितले घालता 40 ml तुम्ही घालपाचे यूज करतना चेंज करपाक जाय हें कवर काडपाचें प्लेट काढली दवरली हे काडपाक जाय हें काडलें आतां हेका दोरी आसा म्हणजे तुका तो प्रश्न येना खंयचो दोरी सोंपतकीर प्रश्न येता पळय न्ही तो येना हें मातशें घोणयलें हें भायर जा प्रेस करून हें भायर सरलें आतां दोरी लायता एकामेकाक सामका लावप पण तेका 2 दोरी आसा थोड्या मशिनाक एकूच दोरी येता हेका 2 आसा एक खंयची दोरी मरे ही वयली आसा न्ही ती सकली आसा ती एक खंयची दोरी मरे कडेन धरप आनी एकूच तो सोडप म्हणजे कितें आतां नवी आहा न्ही तुका कळपा खातीर कळ्ळें बंद करता ही सोडटा म्हणजे तू आता दाखयतलो की नवी परत घालपाक जाय कशी घालप परत दोरी कशी घालतलो आनी तूं प्रत्येक टायमाक हांगा येवं शकना न्ही आतां कोण नाल्यार कोणाक तरी खबर आशिल्ल्याक एकदां अशें सांगलें की बरें पडटा रे आमी सांगतात फक्त तुमी जाणून घेवं जाय ते आमकां सांगा हे अशें कशें हें तुमी जर कांयच सांगना आमी तुमकां कितें सांगता बरोबर तू म्हाका 100 पावटी जाल्यार 100 सांगता हेका मरे 2 होल आसा हांगा एक होल आसा मरे आनी हांगा एक होल आसा खंयची दोरी भायर येता आतां ही पयलीं घातली आसा बॅण आसा आतां नवी घालता पळय हांगा होल आसा ह्या होलान घातली अशी काडपाची पळय बॅण करपाची अशी काडली भायर येता कळ्ळें जे घालता जे ऑपोजीट अशी घातली ऑपोजीट एका जितली बसता तितली घालपाची गुंडाळीत घालपाचें कंपनीचे फिटींग आसता पळय न्ही ते वेगळे आसता आमी कितें घालपाक लागले मागीर चेंज जाता ऑटोमॅटीक कारण दोरी आमची मोठी आसता बारीक आसता किंवा आमचो हाताचो हें आसता पळय न्ही तोय सारको आसना न्ही ओडपाचो प्रेशर पण भाऊ आता ह्यो तुमचे कडेन दोरी बिरी सगळे आसतात न्ही सगळे आसता मातशें म्हारग पडटले इतलेच लोक मागीर ते धवे घेतात न्ही दुसरे ही दोरी जी आसा न्ही ही दोरी खूब म्हारग
आमी करता आमच्या कस्टमराक कशी परवडटा अशी दोरी आमी हाडटा. कळ्ळें. हे लायले शंकर लायले ही काडपाची हांगा लावपाची. ही दुसऱ्या हाजी लायली दोरी एका सामकात आसा पळय. आनी म्हाका एक सांग दोगांची लेंथ सेम दवरपाची दवरतना ऑटोमॅटीक ते ऑटोमॅटीक मागीर ती ऑटोमॅटीक घेतली दवरली मागीर ती हांगा प्रेस करपाची आनी घालपाची. प्रेस केले मातशें घुडोवपाचें उरलें हांगसर काडपाची कशी भायर काडपाची हांगसर काडपाची हांगसर काडपाची जाल्यार काडली भायर. मागीर एक कवर आसा न्ही हे कवर हेका लावपाचें. हेका दोन हे आहा पळय 2 ग्रू आसा मरे त्या गॅपान धरून ती बसोवपाची. बसली काय ना दोरी मातशी ओडपाची. आतां घट जाली. आतां तुका दोरी ही ऑटोमॅटीक मरे हेजेर बसता मरे लांब आसत जाल्यार हेजेर बसता दोरी ऑटोमॅटीक कट जाता कळ्ळें न्ही. ही ल्हान आसा ही व्हडली आसा ही बी हेका एक ब्लेड आसा हांगासर ब्लेडीक ती बसता ऑटोमॅटीक कट. म्हणजे मशिनाचो स्पीड कमी जावपाचो ना दोरी सोंपतली कळ्ळें न्ही. आतां तुका काडपाक जाय भायर काडून तुका ब्लेड लावपाक जाय. तेका हांगासर एक हें आसा होल आसा पळय आसा एक होल आसा त्या होलान ही पिन घालता आनी हे गुणयता पिन घालून हे गुणाव लॉक जालें. आतां कितें करप टायट करप म्हणजे ते लूज. आतां हे परते घेतले काय ना हे घट जाता. आतां हे लूज टायट म्हणजे लूज आनी लूज म्हणजे टायट म्हणजे उलटे आसा हय. जाल्यार हे काडप हे तुवें काडलें. ही प्लेट जी आसा ही केन्नाच काडप ना ती तशीच ब्लेड लाय कितें लाय ही समज तुवें काडली आनी हेजे वयल्यान तुवें समज हे लायलें जाल्यार हो मागीर फोडचो पडटा कळ्ळें. तो काडपाक मेळना. पूण ही प्लेट जी आहा न्ही केन्ना काडप ना. प्लेट काडप ना ही प्लेट किंवा मशीन झाल्या नंतर ही प्लेट हिचो हे मरे बुराक उडता मरे आनी हे शेणटा पूण हे उरता कळ्ळें. हे केन्ना काडप ना. हे तो जालें. आतां तुका ब्लेड लावना कितें आनी ब्लेड लावनूच दवरा आमकां मेन ब्लेड जाय. आतां कित्याक ब्लेड ना आतां न्ही पिन घातल्या ही ब्लेड वयल्यान दवरल्या ही ब्लेड दवरता आसतना ही ब्लेड सायडीक वचूंक जायना. कळ्ळें. सायडीक येवपा येना. हे ग्रुवान येवपाक जाय. तेजे वयल्यान हे वॉशर येतलें. हे वॉशर घालता आसतना हे अशेंच येवपाक जाय. हे समज वॉशर परतें घातलें जाल्यार मशीन वायब्रेट जातलें. कशें घातलें तेजे वयल्यान ही वाटी येतली वाटये वयल्यान हो नोट येतलो. गुणयता आसतना परतो गुणप टायट करप ना लूज करप. लूज म्हणजे तो टायट लूज म्हणजे टायट उलटो. हे सगळें काम करता आसतना हांवें कितें केलां खबर आसा तुका सांग. पोंची पिन आनी ती काडून ना तशी दवरल्या ती केन्ना तिका हात लावप ना. बरोबर जो बर घट जाता तो बरोबर. आतां तें इल्लें घट जातलें. आतां हें घट जालें. आतां तुका फोर्सा तुवें टायट करप ना. हें घट जालें कारण तें घुंवता आसता कशें घुंवता परत आनी उलटें घुंवता म्हणजे तें टायट जायत जशें आमचे टायरांचे. आतां हें घुंवलें हें केलें हांवें. आतां पानो काडटा पोंची पिन काडटा. आतां हें उरलें पळय बरोबर. आतां ब्लेड आसूं मरे काडपाक घेतली परत कशी काडपाची सांग. पयलीं पिन घालपाचें बरोबर. आतां गुंडायला ताजे उलटे गुणाचो लागतले बरोबर न्ही. काडटा आसतना फक्त इतलेंच काडप पोंची प्लेट आहा ती केन्नाच काडूं नाका म्हटल्यार तुवें फक्त मागीर ताजो तो एडजस्टमेंट हो घाल. तुका जाय जाल्यार अटॅचमेंट हे समज काडलें जाल्यार हें तूं बसयतलो जाल्यार तेन्ना तेन्ना घालपाचें. बरोबर ओके बरें ब्लेड आसूं मरे. भाऊ कितें म्हटलें तुवें हो जो स्क्रू आसा 8 दिसांनी एकदां म्हणजे कंपनीन म्हणटा 50 वर्सांनी ग्रीस घाला. आतां 50 वर्सां मशीन चलचें ना आमचे कडेन 8 दिसांनी चलचें ना. जेन्ना तुका टायम मेळटा पळय न्ही एक आयतारा स्टार्ट मारलें फुडल्या आयतारा परत स्टार्ट मारतलो न्ही तेन्ना हो नट काडप आनी हेका ग्रीस भरप परत लावप. म्हणजे हे विकली एकदां करप मशीन चालू आसल्यार.